आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो नमाज में ऐसी गलतियों के हवाले से है। जब कोई इंसान नमाज में ये गलती करता है तो अल्लाह ताला उससे नाराज़ हो जाते हैं। तो हर मुसलमान को चाहिए कि नमाज में इन गलतियों से लाजमन बचे। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि ये एक आईना है जिसमें हर मुसलमान खुद को देख सकता है कि क्या हम वाकई वो नमाज अदा करते हैं जो अल्लाह ताला को पसंद आए, या हम सिर्फ नमाज पढ़ रहे हैं समझे बगैर। ज़रूरत है अपने आप को जानने की, इन गलतियों को समझने की जो अल्लाह के करीब नहीं बल्कि दूर कर देती हैं। सबसे पहले तो हम नमाज को समझेंगे कि नमाज जो है वो हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला ने इसकी फ़र्ज़ियत के हवाले से और इसकी अहमियत को अल्लाह ताला कुरान करीम में और अहदीस नबविया में इसके बारे में क्या कहा गया है। अल्लाह ताला सूरह अल अनकबूत में फरमाते हैं, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। इस आयत से वाज़ेह होता है कि नमाज इंसान को बुरे अमाल से बाज रखती है और इसकी ज़िंदगी में पाकीज़गी लाती है। वीडियो की जानिब बढ़ते हैं, उससे पहले मैं गुज़ारिश करना चाहूँगी कि अगर आप नमाज़ों की पाबंदी करते हैं तो कमेंट बॉक्स में डन लिख दीजिए और अल्लाह ताला से नमाज की तौफ़ीक भी ज़रूर मांगिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोचो, अगर तुम में से किसी के दरवाजे पर एक नहर हो और वो इसमें रोजाना 5 मर्तबा गुस्ल करे, तो क्या इसके जिस्म पर कोई मैल कुचैल बाकी रहेगी? सहाबा ने अर्ज किया, नहीं, इस पर कोई मैल बाकी नहीं रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही मिसाल 5 वक्त की नमाजों की है। अल्लाह इसके ज़रिए गुनाहों को इसी तरह से मिटा देता है। इस हदीस से मालूम होता है कि नमाज गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया है और रूहानी पाकीज़गी अता करती है। नमाज न सिर्फ रूहानी बल्कि जिस्मानी और ज़हनी सुकून का भी बाइस बनती है। ये दिन में 5 मर्तबा अल्लाह ताला से ताल्लुक़ को मज़बूत करने का मौका फ़राहम करती है, जो दिल को सुकून और ज़िंदगी में नज़्म और ज़ब्त पैदा फ़रमाती है। नमाज इस्लाम में एक मरकज़ी इबादत है, जो कि कलिमा पढ़ने के बाद जो सबसे पहली चीज़ जो मुसलमान पर फ़र्ज़ होती है वो नमाज है। इससे क्या होता है कि इंसान को बुराइयों से बचाती है, गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बनती है, अल्लाह ताला से कुर्बत अता करती है। हमें चाहिए कि नमाज की पाबंदी करें और इसके ज़रिए से अपनी ज़िंदगी को सँवारें। लेकिन नमाज तभी फ़ायदेमंद है जब हम उसमें करने वाली गलतियों से बचते हैं, ऐसी गलतियाँ जो हमें अल्लाह ताला के कुर्ब से दूर कर देती हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और नमाज कायम करो, ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू किया करो। इस आयत में नमाज कायम करने का हुक्म है, पढ़ने का हुक्म नहीं। यानी ऐसा नहीं है कि आप 1 पढ़ लें, 2 पढ़ लें। जो लोग ऐसी नमाज़ें पढ़ते हैं, उनके बारे में खुद कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ववैलुल लिल मुसल्लीन, के नमाजियों के लिए खराबी है। वो नमाजी जो कभी नमाज पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए साफ अलल ऐलान अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनके लिए बर्बादी है, खराबी है उन नमाजियों के लिए। तो इंसान के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो नमाज है। क़यामत के दिन बंदे से सबसे पहला हिसाब नमाज का लिया जाएगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो बाकी आमाल भी दुरुस्त होंगे, अगर नमाज खराब हुई तो बाकी आमाल भी खराब होंगे। अब इस हदीस से मालूम होता है कि नमाज दीन का सतून है और इसकी कबूलियत पर दीगर आमाल की कबूलियत का भी दारोमदार है। नमाज के फ़वाइद भी बहुत सारे हैं। उससे पहले हम ज़िक्र करेंगे वो गलतियाँ जो अल्लाह ताला के करीब करने की बजाय अल्लाह ताला की नाराज़गी का बायस बन जाती हैं। सबसे पहले दिल का गैर हाज़िर होना। नमाज के दौरान अगर दिल और दिमाग अल्लाह की याद से गाफिल रहें और दुनियावी ख़यालात में मशगूल हों, तो ये नमाज की कबूलियत में रुकावट बन सकती है। शरई शराइत के अदम तकमील की वजह से नमाज की कबूलियत के लिए ज़रूरी है कि इसके तमाम शराइत अरकान मुकम्मल और दुरुस्त तरीके से अदा किए जाएं। अगर वुज़ू, तहारत, किबला रुख होना या दीगर शराइत में से कोई भी कमी रह जाए, तो वो नमाज कबूल नहीं होती। तीसरे नंबर पर, अगर कोई शख्स हराम कमाई से हासिल करदा लिबास पहने या इसका खाना हराम कमाई से हो, तो इसकी नमाज भी कबूलियत से महरूम रहती है। हकूक़ुल इबाद की पामाली। कुछ लोग नमाज़ों का बड़ा एहतमाम करते हैं, नमाज़ें पढ़ें, हत्ता कि तहज्जुद भी उनकी क़ज़ा नहीं हो रही होती, लेकिन लोगों के हकूक़ अदा नहीं करते। तो जो लोग दूसरों के हकूक़ अदा नहीं करता या इनके साथ ज़ुल्म और ज़्यादती करता है, तो इसकी इबादत बशमूल नमाज कबूलियत में दुश्वारी का सामना करना उसको पड़ सकता है। रियाकारी। अगर नमाज अल्लाह की रज़ा के बजाय लोगों को दिखाने के लिए पढ़ी जाए, तो ये भी कबूलियत में रुकावट बन सकती है।
خشوع اور خضوع کی کمی کی وجہ سے نماز میں عاجزی اور اللہ کے حضور مکمل توجہ ضروری ہے۔ اگر نماز میں خشوع اور خضوع نہ ہو تو یہ قبولیت میں کمی کا باعث بن سکتی ہے۔ نماز میں تاخیر کرنا بلا عذر یا اس کو قضا کر کے پڑھنا، بلا عذر شرعی نماز کو اس کے مقررہ وقت پر ادا نہ کرنا اور اسے قضا کرنا قبولیت میں کمی کی نشانی ہو سکتی ہے۔ نماز کی قبولیت کا حتمی علم صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ ہمیں چاہیے اپنی عبادات کو حتی الامکان اخلاص اور سنت کے مطابق ادا کریں اور اللہ سے قبولیت کی دعا کریں۔ اور یہ رہنمائی آپ کو اس لیے ادا کی جا رہی ہے، اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے اندر یہ کمیاں ہیں یا آپ جو ہے وہ نماز کو ان طریقوں کے علاوہ ادا کر رہے ہیں تو آپ اس کو دور کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے ہم نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، ہمارا وقت بھی جا رہا ہے، لیکن ہم صحیح نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ کے قرب کی بجائے اللہ کی ناراضگی جو ہے وہ مول لے رہے ہوں۔ نماز کے دوران یہ تصور کریں، اب وہ طریقہ کار جس سے آپ کی نماز جو ہے وہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ اب وہ چیزیں تو میں نے آپ سے ذکر کر دی جو اللہ سے جو ہے وہ دور ہونے کا باعث بن سکتی ہے۔ اب قریب ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہماری نماز جو خشوع و خضوع والی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے اللہ کو ہم محبوب ہو جائیں، اللہ کو پسند آ جائیں؟ تو وہ بھی سن لیجئے کہ سب سے پہلے تو نماز کے دوران اللہ کی عظمت کا تصور کیجئے۔ نماز کے دوران تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اس احساس سے دل میں عاجزی اور خشیت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، جو خشوع کی بنیاد بن جاتی ہے۔ اسی طرح نماز جب بھی پڑھیں تو صورتوں اور اذکار کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں تو توجہ اور دل جمی جو ہے وہ آپ میں پیدا ہوگی، آپ میں اس کا اضافہ ہو جائے گا۔ نمبر 3 پر دنیاوی خیالات سے بچیں۔ نماز سے پہلے چند لمحے سکون سے بیٹھیں، دنیاوی امور کو ذہن سے نکالنے کی کوشش کریں اور اس سے ذہن کو یکسوئی ملے گی اور نماز میں توجہ مرکوز کرنا آسان ہو جائے گا۔ اگر نماز کے دوران خیالات ہٹنے لگیں تو آہستہ سے بائیں جانب میں 3 مرتبہ تھوکنے کی حرکت کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ یہ طریقہ حدیث سے ثابت ہے اور وسوسوں سے بچاؤ میں مددگار ہے۔ نماز کو آخری سمجھ کر ادا کریں۔ ہر نماز اس نیت سے پڑھیں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو سکتی ہے۔ اس احساس سے نماز میں سنجیدگی اور توجہ بڑھے گی۔ اسی طرح مناسب ماحول کا انتخاب کریں۔ ایسی جگہ نماز پڑھیں جہاں شور و غل نہ ہو، توجہ ہٹانے والے عوامل کم سے کم ہوں۔ صاف ستھری اور خوشگوار جگہ نماز میں دل جمی کا باعث بن سکتی ہے۔ نماز کے ارکان کو آہستگی سے اور اطمینان سے ادا کریں، جلد بازی سے پرہیز کریں، ہر حرکت کو مکمل وقار اور سکون کے ساتھ انجام دیں، رکوع کو، سجود کو، قاعدہ کو، ہر طرح کا جو تلاوت قرآن پاک ہے اس کو بھی انتہائی آرام اور سکون سے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو نماز میں خشوع عطا فرمائے اور دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھیں۔ بے شک میں نے آپ سے وہ طریقہ کار جو آپ کو چاہیے تھے کہ جو اللہ کو دور کرنے والی چیزیں اور وہ جو اللہ کے قریب کرنے اور خشوع پیدا کرنے والی چیزیں تھیں وہ میں نے آپ سے ذکر کی۔ انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس پر عمل کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ پائیں گے۔ میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، نماز صرف فرض نہیں ہے، یہ رب سے ملاقات کا وقت ہے۔ اسے بوجھ نہ سمجھیں بلکہ اپنے رب کے قرب کا ذریعہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نماز نصیب کریں جو دل سے ہو، جس میں خشوع ہو، خلوص ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر ہماری نماز میں عاجزی نہیں ہے، انکساری نہیں ہے، اللہ کے سامنے جھکاؤ ہمارا نہیں ہے، اگر ہم صرف ظاہری حرکات کر رہے ہیں اور دل میں کچھ نہیں ہے تو یہ نماز ایک خالی رسم بن جاتی ہے۔ اللہ ہمیں ان تمام تر چیزوں سے اللہ پاک ہمیں بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نماز ادا کروائے جو اللہ کے ہاں مقبول ہو، اللہ کو محبوب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ کے قریب بہت زیادہ خاشعین اور نماز پڑھنے والے ہیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔